हाय कदे नाना सुमति की आमे गां के जाउछु हाय 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 तुम कह गो हाय का हाय कह आज रविवार छुट्टी दिन बाहर को जावाई बोली कहले आशीष तिथि मामा सब आगे मिसिकी बाहर को बाहरलु कुआड़े जा कहला गुणपुर कहले गुणपुर बाहरलु जाऊँ तांके गाड़ी रे बहुत मस्ती करचंदी मो गाड़ी चलाउची हठात गाड़ी मुह को गोटे छेली आसिला छेलीटी गाड़ी की बाजिला कौन है मु गाड़ी टी ठिया करदेली छेलीटी को किसी माड़ बाजिनी साइड रे छेली चलीगला हेले मो माइंड अपसेट हो गला छेली कौन बाजिला कौन है आउ किछ नै वीकेंड रे सब स्कूल ट्यूशन वाली पिला ने व्यस्त होकर मुंड बिजार हो जाऊ तांगे पाठ पढ़ी पढ़े आमती बुलाई ना माइंड फ्री हम आहरी पढ़िया इंटरेस्ट लगे कौन बोल तिथि यस मम्मी गुड बैंक रे बोट तक कर देबे कोटा गो वाटर बैंक वाटर पार्क करिए बोट तक पाखर नहीं मामा मीट बोट इनके बंधड़ा अछि तन पानी अछि तारे बोट पार्क करी बोल कुतले हाय करले हमें जीवा बोली वाटर पाइबा देखुन जर्नी रे को प्लेस ये मिस करियोनी सब बेले अनौथु चारियार देखिया को बड़ सरदा आक सीट रे बसिया को बड़ सरदा आक सीट भी आक दबनी छाड़ियोनी गोसाई बापा संगे बस पड़े जे बसले ता संगे आउ जन अच्छी देखुन केमी सुईचे ताकू कार रे बसिला सरीनी तो किसटा ना जेसीबी हेड देखो जेसीबी ताको बासु गाड़ी जेसीबी काई गाड़ी रे बहुत मस्ती करचंती मोर तो माइंड पूरा अपसेट अच्छे से छेलीटा बाजी जाइथिबार गाड़ी की कौन करी गुणपुर तो बाहर लो बाबू बोलची मिसिन जाऊँगी पापा मिसिन जाऊँगी किसी आना केते आड़े बुले बोली मु भावुली सपाड़ी पहाड़ चारिआडे बुले बोली भावुली हेले किसी करें ठीक अच्छे जाऊे तो दीदी घर अच्छा दीदी घर झील गोटे अच्छे तिथिर सांग खेलिए बोलिकी बाहर लो देखा जाओ कौन होची आगु को देखिया आड़े देखले ग्रीन ग्रीन ए ग्रीन भितर आखि पड़ा सूर्य को सूर्यटी अस्त होगा जाऊँगी ए ग्रीन भितर यही सुनील कलर टी बहुत सुंदर देखा जाऊला मनटा को बहुत प्रफुल्ल लगिला भावुली आंको चारिआडे बुले बोली भावुली हठात मंदिर टी आसला जगन्नाथ मंदिर टी आगु को जगन्नाथ मंदिर टी आसो जगन्नाथ मंदिर टी तिथि आसी जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु जय जय कर सब आगे जय जय कले जगन्नाथ मंदिर को तापर बाहर लो हाँ ठीक अच्छे जर्नी टी तो चली जाऊँ आ कुआड़े जीवार ना गुणपुर दीदी घर पलि जी तिथिर सांग अच्छी गुणपुर दीदीर झील से मस्ती करेंगे एबे आसला सान नदी एटा हूँ सान नदी यही नदी पर तो आसो गुणपुर ये नदी आमर वंशधारा नदी की ये करुचे मिशुची गुणपुर आसला गुणपुर पाखरे एटा सत्संग विहार बोली एटा नुआरे गोटे होती सत्संग विहार बहुत सुंदर जगह भल देखा एटा गुणपुर ओभरब्रिज गुणपुर आसीगला गुणपुर एंट्री कलु गुणपुर काम चली गुणपुर दुई साइड रास्ता काम चलची बहुत सुंदर देखा गुणपुर टी संध्या समय है बहुत सुंदर देखा एटा स्वामी आईपा मंदिर गुणपुर बहुत तलुआ होगा रास्ता ऊपर अच्छे
ଏଠି ଉଠ ମାମା ଗୁଣପୁର ବାହାରିଲା। ଉଠେ ଯିବାନି ବୁଲି। ଉଠ 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 ଗୁଡ୍। ତିଥି ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲାନି ତ ତା ମା ତାକୁ ଉଠଉଛି। ଗୁଣପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କାମ ଲାଗିଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହବ ବୋଧେ, ବ୍ରିଜ କାମଟେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ କି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲୁଛି କେବେ ସରିବ ଦେଖାଯାଉ। ଗୁଣପୁର କାମଟି ସରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗୁଣପୁରଟି। ଗୁଣପୁର ହେଉଛି ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ଛକ। ବାହାରେ ଆସିଲା ଆମର ଦିଦିର ଘର ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ଗାଙ୍ଗୁ ଅଛି। ଗାଙ୍ଗୁ କିଏ ତମେ ଦେଖିବ ତ ସେ କେବେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ସରି ମା ମା କହୁଛୁ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ହେଠି। ହାଇ ଗାଙ୍ଗୁ ଗାଙ୍ଗୁ ଦେଖେ ମା ଏ ଗାଙ୍ଗୁ ମା ଡାକୁନୁ। ଦିଅରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଗାଙ୍ଗା ଅଛି। ଗାଙ୍ଗା ସହିତ ତାଙ୍କର ତିଥିର ଆଶିଷର ମାମା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଆଙ୍କେ ଦେଇ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ, ତିଥି ଆଉ ଦିଦିର ଝିଅ ଏଠି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରେ। କେଞ୍ଜିକି ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। ଏଠିକି ଆସିଲା ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଶିଷର ସବୁ ଖେଳନା ତଳେ ପକାଇଦେ। ସେ ସବୁ ଆଗ ସେ ଭିତରେ ଖେଳନା ଅଛି। କାହିଁକି ଆମ ଦିଦି ସପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ପେଲି ଆଣୁଛି ତ କେଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ ଆଣୁଛି ରେ ବାବା। ଆଶିଷ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ଦେଖ କେମିତି କାଢୁଛି। ସବୁ ଖେଳନା ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ତା ଦେହ କେଡ଼ିକିଟା, ସେ ଡ୍ରମ୍ କେଡ଼ିକିଟା କେମିତି ଟେକୁଛି। ଆଶିଷ ବହୁତ ଇଏ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସୁଛି। ତିଥି ଖେଳୁଛି, ମଜା ନେଉଛି। ଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଖେଳୁଛି ତିଥି ଝିଅ ଆଶିଷ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଖେଳ ଦେଖି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲା। ଦେଖିଲା ଆମ ଦିଦିର ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ବିଲ ମଝିରେ
ଚାରୋଟି ଘୁଷୁରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଲ ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ନାନୀର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ମୋର ପୁଅ ଆଶିଷ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍କୁ ପିଗୁକୁ ଦେଖିକି ଚକସ୍ ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚକସ୍ ଖାଇବାଟା ସିଏ ବହୁତ ଇଏ କରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ଖାଇବାଟା ହେଉଛି, ବାହାନା କରିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଯାହା ହଉ ପିଗ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା କହି ସିଏ ଚକସ୍ ଖାଇଲେ, ମିଶିକି ସବୁ ଚକସ୍ ଖାଇଲେ। ଚକସ୍ ଖାଇଲା ଥରୁ ପୁଣି ବାହାରି ପକେଇଲୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ପଦମପୁରକୁ। ରାତି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ଗୁଣପୁର ଟ୍ରିପ। आता है मजेदार मेरी मैच। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଗୁଣପୁର। ଆତା ଘରକୁ ତା ଦିଦି, ମୋ ଦିଦି ଘର ତିଥି ଆଉ ଆଶିଷର ତା ଆତା ଘର। ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଖେଳିକି ଆସିଲେ, ସବୁ ହେଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ଯିଏ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।